Es aquí para celebrar otro aniversario. It's always a pleasure to be back to celebrate another anniversary here. Y ver cada vez más personas reunidas, to see more and more people gathered here together y ver lo que el Señor está haciendo, and to see what the Lord is doing. So let's celebrate that together this morning as we listen to God speak to us through His Word, and not this morning but this afternoon. Celebremos eso esta tarde al escuchar al Señor hablarnos a través de su palabra. So let's pray and ask Him to speak to us today. Oremos y pidámosle que nos hable. Heavenly Father, I believe that you have a message for us. That creo hoy, Padre, que tú tienes un mensaje para nosotros. And so I ask, Lord, that you would speak to us through your word. Así que te pido que nos hables por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. I ask you this in Jesus' name. Amen. Cada país tiene su manera de celebrar la Navidad. Every country has its own way of celebrating Christmas. En el Perú, donde yo me crié, la mayoría de las personas celebran en la Nochebuena. In Peru, where I grew up, most people celebrate on Christmas Eve. Muchas iglesias tienen cultos esa noche y luego todo el mundo se va volando a la casa para abrir los regalos y comer algo muy tarde. Many churches have services that night and then everybody goes rushing home to open the presents and to eat a late meal. Y no sé cómo se hizo tradición en el Perú, pero el panetón italiano es algo que siempre se come en la Nochebuena con un chocolate caliente. I do not know how this became a Peruvian tradition, but Italian panettone is usually eaten at midnight with hot chocolate. Tradicionalmente en México, los regalos no se daban hasta el 6 de enero, cuando los 3 Reyes Magos los traían, no Santa Claus. Traditionally in Mexico, presents weren't given until January 6th, when the 3 wise men would bring them, and not Santa Claus. And Spanish moss, el pasle que nosotros vemos por ahí tirado, como muchos de ustedes saben, se usa en México para decorar los nacimientos. And the Spanish moss that we see all over the place now is used in Mexico to make manger scenes. Durante 8 días en diciembre, muchas personas celebran las posadas, donde recuerdan el viaje de José y María embarazada, buscando posada en Belén. For 8 days in December, many people reenact Mary and Joseph's search for lodging in Bethlehem with what are called posadas. Now, in the United States, we have the tradition of children waiting up late at night to see Santa Claus coming down the chimney. Aquí en los Estados Unidos tenemos la tradición de los niños que esperan hasta tarde por la noche buscando a Santa Claus que va a bajar por la chimenea. Y muchas personas también ponen calcetines frente a la chimenea para que los llene de regalos pequeños. And many people also put stockings on the mantle to be filled with small gifts. And who could forget their tradition of decorating the yard with blinding displays of light? ¿Quién podría olvidar la tradición de decorar el patio con luces incandescentes? Podríamos pasar horas describiendo las diferentes costumbres relacionadas con la Navidad alrededor del mundo. We could spend hours describing the different traditions that are related to Christmas around the world. Y es muy apropiado que la Navidad se celebre de esta manera, porque Jesús es un Salvador para todos. And it's very appropriate for Christmas to be celebrated in many ways because Jesus is a Savior for everyone. Él no vino solamente a salvar a las personas que tienen cierta apariencia o cierta manera de pensar o que comen ciertos alimentos. He didn't just come to save people who think a certain way or who look a certain way or who eat certain foods. Él vino para ofrecer la salvación a todos. He came to offer salvation to everyone. Y podemos ver esta maravillosa verdad reflejada en 3 detalles importantes alrededor del nacimiento de Jesús. We can see this important truth reflected in 3 details that surround his birth. El primero de esos detalles se encuentra en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. The first detail is found in Matthew chapter 2, verses 1 and 2. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king,
behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hay muchas cosas que no sabemos de esos hombres. There are many things we do not know about those men. Es probable que eran de Persia. They were probably from Persia. Pero no sabemos cuántos eran. We do not know how many there were. The word is plural, la palabra es plural, so we know there was more than one. Sabemos que había más de uno. Pero la idea de que eran tres viene de los tres regalos que trajeron. The idea that there were three comes from the three gifts that they gave. Pero realmente no sabemos cuántos eran. We really don't know how many there were. Tampoco eran reyes. They also weren't kings, as many people have thought. Y no eran magos en el sentido de que hacían trucos de magia, como nos podemos imaginar. And in Spanish, the word magi is translated mago, which is also the word for a magician. And so when people hear about the three wise men, the three kings, they think of a magician who does tricks with his hands. And that, of course, is not who they were either. Eran personas que buscaban sabiduría donde quiera que la pudieran encontrar. They were people who looked for wisdom wherever they could find it. Hoy en día podrían haber sido filósofos o científicos o profesores universitarios. Today they might have been philosophers or scientists or university professors. Lo que pretendían era saberlo todo que pudieran. What they tried to do was to learn everything possible about every topic. Así que estudiaban la literatura sapiencial de diferentes nacionalidades. And so they would study the wisdom literature of many different nations, incluyendo la sabiduría de los judíos, including the wisdom of the Jews. Y es por eso que esperaban que naciera un rey en Judea. And so that's why they were expecting a king to be born in Judea. Ahora, por supuesto, cuando vieron levantarse la estrella, pensaban que el rey iba a nacer en la capital. Now, of course, when they saw the star that indicated the birth of this king, when they saw it rise, they assumed that this king would be born in the capital. Y por eso se fueron primero a Jerusalén. And that's why they went first to Jerusalem. Y ahí encontraron a una clase de rey. There they found a certain kind of king, llamado Herodes, named Herod. Y Herodes era muy malvado y muy político. And Herod was very wicked and he was a very good politician. Ahora, no sé si esas cosas estaban relacionadas. I do not know if those things were necessarily related. You pueden sacar sus propias conclusiones. You can draw your own conclusions. Pero cuando Herodes se enteró de que ese rey había nacido, la única cosa que se le ocurrió era que ese rey sería su rival. But when Herod found out that this baby had been born, the only thought that occurred to him was, here is a potential rival. Y entonces él convocó a los líderes religiosos. So he summoned the religious leaders. Y ellos le dijeron que las profecías del Mesías decían que iba a nacer en Belén, un pueblo muy pequeño y cercano. And so those religious leaders told him that the prophecies of the Messiah said that he would be born in Bethlehem, which is a small nearby town. Así que cuando los sabios se enteraron de esto, se fueron a Belén para ver a Jesús. And so when the wise men heard this, they set off for Bethlehem to see Jesus. Le llevaron regalos costosos y lo adoraron. They took him valuable gifts and they worshiped him. Ahora, de todos los personajes de esta historia, solamente los sabios tuvieron la oportunidad de ver a Jesús.
Of all the people in this story, only the wise men had the opportunity to see Jesus. Herod heard about him, but he only saw him as a competitor. Herodes escuchó acerca de él, pero solo pudo verlo como un competidor. Los líderes religiosos también oyeron acerca de él, pero ni siquiera pudieron viajar los 10 kilómetros a Belén para ver si era cierto o no. The religious leaders also heard about him, but they couldn't even be bothered to travel the 6 miles to Bethlehem to see whether the Savior had truly been born or not. Estaban demasiado ocupados con su propia posición y autoridad dentro del templo. They were too busy with their own position and authority in the temple. Cosa extraña, fueron solamente los extranjeros que encontraron a Jesús. What a strange thing. It was only the foreigners who actually found Jesus. Ellos vinieron de otro país y hablaban otro idioma, pero Dios los llevó a donde estaba Jesús para adorarlo. They were from another country and they spoke a different language, but God led them to where Jesus was so they could worship him. ¿Y nosotros? What about us? Si tú, como Herodes, solo ves a Jesús usando el lente de la política y el poder, no lo vas a encontrar. If you, like Herod, only see Jesus through the lens of power and politics, then you'll never actually find him. Si como los líderes religiosos solamente lo ves desde la perspectiva del prestigio y la posición, entonces tampoco lo vas a hallar. If, like the religious leaders, you only see him from the perspective of prestige and power, then you'll also miss out on finding Jesus. Pero si tú sinceramente buscas la sabiduría y la verdad, las encontrarás en Jesús. If you are sincerely looking for wisdom and truth, then you will find them in Jesus. Porque Él es la verdad. He is the truth. Él es la sabiduría única y sorprendente de Dios. He is God's unique and surprising wisdom. La sabiduría que se vació de su propia gloria para venir a la tierra y salvar a personas que no lo merecían. God's wisdom that emptied itself of its glory in order to come to earth to save undeserving sinners. Ahora, el segundo detalle importante que rodea el nacimiento de Jesús viene después de que los sabios habían regresado a casa. Now, the second significant detail surrounding Jesus' birth comes after the wise men had returned home. Habían sido advertidos en un sueño que no volvieran a Herodes, así que regresaron por otro camino. They had been warned in a dream not to go back to Herod, so they took another way home. Y entonces Herodes decidió matar a todos los niñitos en Belén. So Herod decided to kill all the little boys in Bethlehem. Ahora vamos a leer lo que sucedió enseguida en Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. When he arose, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt. And be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt. Estos versículos registran el único viaje que nosotros conocemos de la Biblia de Jesús afuera de la tierra de Palestina. These verses record the only trip outside Palestine that Jesus took that we know of.
according to the scriptures. En otras palabras, es el único viaje internacional que Jesús tomó en toda su vida. In other words, it's the only international voyage that Jesus took during his entire life. It's interesting that it was a trip to Africa. Es interesante que fue un viaje a África. Ahora, Jesús y su familia fueron refugiados. Jesus and his family were refugees. Estaban huyendo de un régimen opresivo. They were fleeing a repressive regime. ¿Te das cuenta? Para salvar al mundo, Dios escogió una estrategia inusual. In order to save the world, God chose an unusual strategy. Él envió a su único hijo para nacer en una situación inestable, de donde tendría que huir como refugiado mientras todavía era un párvulo. God sent his only son to be born into an unstable situation, which he would have to flee as a refugee while he was still a toddler. Lo que Dios nos muestra es que su salvación es para todos, aún para los marginados e ignorados por la sociedad. What God is showing us here is that his salvation is for everyone, even for those who are marginalized and ignored by broader society. Si tú vives al margen de la sociedad, if you live on the margins of society, si te sientes ignorado y rechazado por los que tienen el poder, if you feel ignored and rejected by those who hold power, Cristo vino por ti. Jesus came for you. Él te conoce. He knows you. Él te ama. He loves you. Y Él te da la bienvenida. He welcomes you. Y si tienes influencia, si perteneces a la sociedad, recuerda que tu Salvador fue marginado y oprimido. If you belong to society, if you have influence, remember that your Savior was marginalized and oppressed. You might even see his face among the multitudes fleeing oppression and abuse. Podrá ser que veas su rostro aún entre los que huyen de la opresión y el abuso. El tercer detalle importante en la historia de la Navidad se encuentra en Mateo 2, 19 al 23. The third significant detail in the Christmas story is found in Matthew chapter 2, verses 19 through 23. But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel. For they are dead, which sought the young child's life. Y diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. But when he heard that Archelaus did reign in Judea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither. Notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, he shall be called a Nazarene. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Now, Bethlehem, where Jesus was born, was a small village, but it did have one claim to fame.
It was where the great King David had been born. Belén, donde nació Jesús, era una aldea, un pueblo muy pequeño, pero por lo menos tenía una fama, y era que ahí, muchos años antes, había nacido el gran rey David. But Nazareth, where Jesus grew up, was nowhere. Pero Nazaret, donde Jesús se crió, no era ningún lugar conocido. It was one of those strange places that everybody goes through on their way to somebody else, to somewhere else. Nobody wants to actually live there. Era uno de esos lugares por donde mucha gente pasaba, pero yendo hacia otros lugares. Nadie se quería quedar ahí. Podríamos compararlo con el valle del Río Bravo en Texas o alguna ciudad cerca de Miami. We might compare it to the Rio Grande Valley in Texas or one of those towns near Miami. Galilea tenía soldados romanos, cuarteles de soldados romanos ahí. Galilee had garrisons of Roman soldiers. Quedaba cerca de rutas primarias de comercio. It was close to major trade routes. La mayoría de la gente que vivía ahí probablemente hablaba más de un idioma. Most of the people who lived there probably spoke more than one language. Y es probable que Jesús sabía algo, por lo menos, de griego, además del arameo que hablaban sus padres. It's probable that Jesus himself knew some Greek, at least some Greek, in addition to the Aramaic that his parents spoke. O sea que Nazaret tenía mucho contacto con el mundo externo, pero nadie quería vivir ahí. So Nazareth had a lot of contact with the outside world, but nobody wanted to live there. Es probable que sea a eso que se refiere Mateo cuando dice que la juventud de Jesús en Nazaret cumplía lo que habían dicho los profetas. It's probable that is what Matthew had in mind when he says that Jesus' boyhood in Nazareth fulfilled what the prophets had said. Ahora hay varias teorías al respecto. There are several theories about exactly what Matthew was indicating. Pero yo creo que él se refería al hecho de que los profetas habían dicho que el Mesías sería rechazado y menospreciado. But I think he meant that the prophets had announced that Jesus would be rejected and despised. Nadie esperaba nada bueno de Nazaret. Nobody expected that anything good could come from Nazareth. Y puede ser que tú vengas de uno de esos lugares. And maybe you come from one of those places. Quizás tú vengas de uno de esos lugares por donde todo el mundo pasa y nadie se detiene. Maybe you come from one of those places that everybody drives through and nobody stops at. Puede ser que hables dos idiomas y no sepas cuál es el tuyo. Maybe you speak two languages and you're not really sure which one is yours. Puede ser que te sientas atrapado entre dos mundos diferentes. Maybe you feel caught between two worlds. Jesús lo entiende. Jesus gets it. Porque así es que él se crió también. Because that's how he grew up too. Él te invita a pertenecer a su reino. He invites you to belong to his kingdom. Porque ahí vas a encontrar cabida. You will fit in there. Porque Jesús es un salvador para todos. You see, Jesus is a savior for everyone. Y entonces hoy te pregunto, ¿le has entregado tu vida? So today I ask you, have you given him your life? ¿Le has permitido tomar el volante de tu vida? Have you let him take the steering wheel of your heart? La experiencia misma de Jesús lo preparó para ser el Salvador perfecto. Jesus' own experience prepared him to be the perfect Savior, el Señor perfecto, the perfect Lord, el sumo sacerdote perfecto, the perfect high priest. Nunca pienses que él no te comprende. Don't ever think that he doesn't understand you. Pídele que te perdone y confía en él. Ask him to forgive you and trust him.
Ahora, si tú ya conoces a Jesús, now if you already know Jesus, ¿cómo puedes darle la bienvenida a tu vida en esta Navidad? How can you welcome him into your life this Christmas? Quizás dando la bienvenida a los que son como él, los que son un poco diferentes. Maybe by welcoming those like him, those who are a little different from everybody else. Jesús nos llama a ir más allá de la cortesía, a escuchar las experiencias de otros, a orar por ellos y a compartir sus cargas. Jesus calls us to go beyond mere politeness, to listen to the experiences of others, to pray for them, to share their burdens. Porque así mostramos su amor. That is how we show his love. Oremos. Let's pray. Father, thank you for sending your Son to be a Savior for everyone. Padre, gracias por enviar a tu Hijo para ser un Salvador para todos. And I ask, Lord, that in this moment your Spirit would help every last person here to understand that Jesus knows and loves and gets them. Te pido, Señor, que tu Espíritu pueda ayudar a cada persona aquí a comprender que Jesús los conoce, los ama y los entiende. If there's anyone here who does not know Christ, I ask, Lord, that you would move in their heart and draw them to that faith. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, te pido que obres en su corazón y que los lleves a esa fe. And I ask that you would help all of us to love one another in spite of our differences, because that is how Christ has loved us. Y que nos ayudes a todos a amarnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias, porque así nos ha amado Cristo. And it's in his name that we pray, es en su nombre que oramos. Amén. Gracias, Pastor Tony, por el mensaje de esta tarde.